बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी किसी दूर दराज के सफर से घर वापस लौटे तो एक सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे पर दस्तक दी। उस वक्त सुल्तान आराम फरमा रहे थे। उन्होंने सिपाही की दस्तक का कोई जवाब न दिया। उस सिपाही ने दरवाजे पर मामूर खड़े सिपाहियों से कहा कि मुझे सुल्तान के पास हर हाल में जाना है। दरवाजे पर मामूर दरबारियों ने कहा कि सुल्तान बहुत तवील सफर से आए हैं और वो बहुत थके हैं, वो आराम कर रहे हैं, तुम्हें कुछ देर के बाद आना होगा। वो सिपाही सुल्तान का बहुत खास था। वो इजाजत के बगैर भी सुल्तान के कमरे में आया जाया करता था, इसलिए उस वक्त सिपाही ने यही मुनासिब समझा कि मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ। जब सुल्तान जाग जाएंगे तो मैं उनसे अपना मसला बयान करूंगा। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेदार हुए तो सिपाही ने सुल्तान से अंदर आने की इजाजत तलब की और सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस सिपाही का नाम लेकर पूछा कि क्या बात है, तुम काफी देर से कमरे के दरवाजे पर बैठे हो। वो सिपाही सुल्तान की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने अर्ज की, सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर आपके इंतजार में था जबकि आप तो गहरी नींद में सोए थे। सुल्तान कहने लगे, मेरी बात याद रखो, वो इंसान कभी भी फातेह नहीं बन सकता जो सोते हुए भी अपने इर्द गिर्द की खबर न रखता हो। सुल्तान ने कहा, हमेशा फातेह और बहादुर सरदार वही होता है जो सोते हुए भी अपने इर्द गिर्द की खबरों से वाकफियत रखता हो। सिपाही सुल्तान की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। फिर सुल्तान ने सिपाही से पूछा कि बताओ क्या बात है जो तुम इतनी देर से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे। सिपाही ने अर्ज की, सुल्तान मुअज्जम, शाही हकीम आपसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसको मेरे पास आने की इजाजत है। जब हकीम साहब सुल्तान के पास तशरीफ लाए तो हकीम साहब सलाम पेश करने के बाद बोले, बादशाह सलामत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, पूछो। हकीम साहब क्या पूछना चाहते हैं? हकीम ने अर्ज की, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में बहुत से शागिर्द हैं जिनमें से एक शागिर्द खतून भी है। वो यहूदी नस्ल से है। उस औरत के पास इस्लाम के बारे में बहुत इल्म है। वो मुसलमान भी होना चाहती है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया है जिसका जवाब मेरे पास ना है। इसी वजह से वो कई मुद्दत से मुसलमान होने से कासिर है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए हकीम से कहा, हकीम साहब, क्या आप भी सवाल का जवाब नहीं दे सके? बताइए वो कैसा सवाल है जिसका जवाब ना पाकर वो औरत अभी तक यहूदी है? हकीम साहब ने अर्ज की, सुल्तान मुअज्जम, वो औरत का सवाल है कि मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? उसमें ऐसी क्या बुराई है कि मुसलमान खंजीर का गोश्त खाना तो दूर की बात, उसका नाम जुबान पर लाना भी इस नफरत समझते हैं। हमारे कबीलों में तो सब लोग खंजीर बड़े शौक से पालते और उसका गोश्त खाते हैं। ऐ सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास तो उस औरत के सवालों का जवाब नहीं, आप उस औरत के सवाल का जवाब दे देंगे? इस सवाल का जवाब पाकर औरत मुसलमान हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस औरत को अगले दिन ही अपने दरबार में हाजिर करने का कहा। जब दूसरे दिन हकीम उस औरत को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उस औरत से पूछा, ए औरत, बताओ तुम कौन सा सवाल पूछना चाहती हो? उस औरत ने बड़े अदबो एहतराम से अर्ज की, जी सुल्तान मुअज्जम, मैं दीन इस्लाम के बारे में बहुत इल्म रखती हूँ। दीन इस्लाम मुझे पसंद आ चुका है, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं मुसलमान भी होना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहूदी हूँ। हम खंजीर बड़े शौक से पालते और खाते हैं। मैंने बेशुमार जगहों पर यह पढ़ा है कि इस्लाम में खंजीर का गोश्त खाना सख्ती से मना। क्यों मना है? क्योंकि अगर मैं मुसलमान हो गई तो मैं तो खंजीर का गोश्त खाए बगैर ना रह सकूंगी। इसके बारे में मुझे कोई भी बेहतरीन दलील पढ़ने को नहीं मिली। मैंने बाइबल का भी मुतालिया किया, उसमें खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि इस्लाम में खंजीर के गोश्त को खाने से मना किया गया है? यहूदी लोग तो खंजीर के गोश्त को बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। औरत की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह का 3 जगहों पर इरशाद है कि जिसमें खंजीर के गोश्त के खाने को मना किया गया है। इसके साथ साथ आप उस औरत को कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी बताने लगे जिसमें अल्लाह ने खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया था। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि बाइबल ले आओ, जो अभी तक अपनी असली हालत
میں ہو۔ جب وہ کتاب سلطان کے پاس پیش کی گئی تو سلطان نے اس عورت کو وہ صفحہ نکال کر پڑھنے کو کہا کہ اس صفحے پر کیا لکھا ہے۔ اس پر خنزیر کے گوشت کو کھانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو بائبل میرے پاس ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ خنزیر کے گوشت کو کھانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ جو آپ کے پاس ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ خنزیر کو گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا، لعنت ہو ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنے مزے کی خاطر بائبل جیسی پاک کتاب کے الفاظ ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ سلطان نے کہا، جو تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارے لکھاریوں نے لکھی ہے اور اس میں اپنی مرضی سے تحریف کی گئی ہے۔ اب میں تمہیں سائنسی اعتبار سے بتاتا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل تم میرے پاس خنزیر کے گوشت کو پکا کر لانا، میں تم کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ عورت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل گئی، وہاں سے اس نے خنزیر کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکا کر سلطان کے دربار میں پیش کیا تو سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اس پکے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی لو، اس بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹ دو۔ جب اس عورت نے گوشت کی بوٹی کو 2 حصوں میں کاٹا تو گوشت کا اندر والا حصہ کچا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، کیا تم نے اس گوشت کو اچھے طریقے سے نہیں پکایا تھا؟ اس عورت نے سلطان سے کہا، جناب والا، میں نے اس گوشت کو بڑے اچھے طریقے سے پکایا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اسے جتنا مرضی پکائیں وہ اندر سے کچی ہی رہے گی۔ جب تم کچے گوشت کو کھاؤ گی تو تمہارا پیٹ بیماریوں سے بھر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کو کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کچا گوشت انسان کے پیٹ میں جائے گا تو بے شمار بیماریوں کی جڑ بنے گا۔ خنزیر کے بارے میں مزید بتایا کہ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں سن کر عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔